ധർമ്മ പ്രമാണം. ധർമ്മപ്രാവ്യോഴ്സിക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം. வாத்தியார் இன்டர் காஸ்ட் மேரேஜ் நடக்கிறது. சிலவாள்லாம் சுவாமி எடுத்துக்கிறா, அவளை கொண்டே நைவேத்தியம் வைக்க சொல்கிறா. இது ശരിதான் സാർ. ഇപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ കുട്ടികൾ, ആൺകുട്ടികൾ ഇൻ്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജ് പണിக்கிறா. அது மாதிரி பிராமண பெண்குட்டிகள் ഒരുപാട് അന്തോക്കം ഇൻ്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജ് ആയിട്ട് പോറാ. ശരിക്കും சொன்னால் நம்ம சாஸ்திரம், நம்ம ஆச்சாரங்கள் எதுக்கு சொல்கிறதுன்னா, நம்ம சிஸ்டமாக நம்ம ஆச்சாரங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். அதே மாதிரி இருக்கிறவாளை நம்ம தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் கொண்டு வரணும்னு சொல்லி அதுக்கும் ഓരോ കാര്യങ്ങളും சொல்கிறோம். നമുക്ക് വേണാൽ പല ന്യായങ്ങളും ചൊല്ലിക്കറാം. എല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാർ തന്നെ, அப்படி இப்படியெல்லாம் ചൊല്ലിക്കറാം. എല്ലാം ശരിதான். ഞാൻ சொல்கிறேன் என்ன இருக்குன்னா, கோவில் மாதிரி உள்ள இடத்துல இப்போ அக்ரஹாரங்களிலே கோவிலில் பூஜை பண்ணுறது, இன்டர் காஸ்ட் மேரேஜ் பண்ணி சுவாமன் உடுத்திക്കേണ്ട. സ്വാമൻ சொன்னால் என்னது, നമുക്ക് വിവാഹം ശരിയാ പദ്ധതി പ്രകാരം நம்ம ஆச்சாரத்தில் കഴിഞ്ഞിருக்கு. அது കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഔപാസനകാദി കാര്യങ്ങൾ இருக்கு. அப்படி தெரிஞ்சால் നമ്മൾ സ്വാമൻ എടുത്തിக்கிறோம். അപ്പോൾ നമ്മൾ വിവാഹം பண்ணணும்னு தீர்மானிச்சாச்சு. அதாவது நம்ம ஆச்சாரங்களொന്നും வேண்டாம், இப்போ இருக்கிற அந்த காஸ்டில் ஆச்சாரங்களே வேண்டாம், இல்லை கல்யாணம் பண்ணியாச்சு. പിന്നെയും இந்த വേഷം കെട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നാടി இந்த വേഷക്കോപ്പ കാട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ലേ. ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളത് ഏമാത്രം, അതായത് ജനങ്ങളെ അതാ ഏമാത്രമാക്കുന്ന അനുസരിച്ചാക്കും അത് ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ இந்த விஷயம் சொல்கிற സമയത്തിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ മനോവേദന ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ അത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ലേ. എന്നെല്ലാം ചെന്നാലും നിങ്ങൾ பார்த்துக்கோ, നമ്മളെ പുറത്ത് വരയ്ക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് பண்ணுறது. அந்த சமயத்திലെല്ലാം നമ്മൾ എന്നെല്ലാം ചെന്നാലും അവ വിവാഹം നമ്മളോട് കൾച്ചറിലേന്ത് അല്ലാട്ടാ കൂടി അവ ആ സ്വഭാവത്തെ എന്നാനും കാട്ടത്താൻ ചെയ്യുക. അത് ആർക്കാനാലും ശരി, പൊണ്ണ് ഇൻ്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജ് பண்ணா കൂടി அந்த പുള്ള അത് കാട്ടുക ഇല്ലാട്ടാ. பொண்ணை வேறு பண்ணாலும் அவளும் அதை காட்டத்தான் செய்யும். பொதுவாக இன்டர் காஸ்ட் மேரேஜ் பார்த்துங்கோ, நீங்கள் வெளியில் ரொம்ப ஐக்கியமாதிரியெல்லாம் நடப்பாள். പക്ഷെ അവൾക്കുള്ളേ ഭയങ്കര അനൈക്യമാക്കുന്നുള്ള എനിക്ക് വ്യക്തமாக, ഞാൻ அந்த അസ്ട്രോളജിയിലെ பார்க்குறோண்டு വ്യക്തமாக எனக்கு தெரியும். வேறு எல்லாரையும் கூட எனக்கு നന്നാ தெரியும். ഒരുപാട് പേരെ എൻകിட்ட അതോட അനുഭവം சொன்னவளாது. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ கோவிலும் மாதிரிയുള്ള പരിശുദ്ധി இடத்துல இந்த மாதிரி வேஷக்கோப்பு, அதாவது இன்டர் காஸ்ட் மேரேஜ் பண்ணி அங்கே வந்து சமையலுக்கு வர்றது, சுவாமனை கட்டிட்டு என்னெல்லாமோ காட்டி கூட்டுறது, 9 പേര് പൂണിൽ പോയിട്ട് ഏമാത്തുறது, அப்படிയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ലേ. എന്തൊക്കെ அப்படிയെല്ലാം ചെയ്യണം, ആരെ ഏമാത്തണം? അത് അതോട് ശരിயான இந்த കാലത്തുള്ള വിധി.